এই দাঁড়া না, এই এখানে একসাথে দেখছি। হ্যাঁ দাদা साइड हो जा गेट चले ममता बनर्जी शुड रिजाइन। पश्चिम बंगाल को भारत का बदनाम कर दिया, देश को बदनाम कर दिया। मेसी जी का जो प्रोग्राम होता है उसमें इंटरनेशनल फोकस रहता है, ये खुद पश्चिम बंगाल का नहीं, अब उसका अप्रूवल दिया है ममता बनर्जी। उनके प्रोग्राम का मुख्य अतिथि चीफ मिनिस्टर थी, उनकी अगुवाई में रिसेप्शन होने वाला थी। सर कुणाल उनका पुलिस सेफ्टी सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जिम्मेदारी था, उनका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, उनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर सब में ब्रोकर का चक्कर में सब तुरंत सुजीत बोस और अरिफ बुस्सास को अरेस्ट करना चाहिए और जितना भी रुपया हमारी यंग जनरेशन खास करके अपनी इमोशन को लेकर गया था उसको वापस दे। जितना इलाज हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका मेडिकल ट्रीटमेंट का पूरा राशि पश्चिम बंगाल सरकार को देना चाहिए। सर कुणाल घोष जी का ये भी कहना है कि वहाँ पे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो क्या वो बीजेपी ने भेजे थे वहाँ तोड़फोड़ करने के लिए? बीजेपी का इतना घटिया काम करने का जरूरत नहीं है। जय श्री राम का नारा कोई पार्टी का नारा नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। वो मैनेजमेंट किसका था, पुलिस किनका पास था, मुख्य अतिथि चीफ मिनिस्टर है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश का बदनाम करने का कल ममता बनर्जी किया। টাকা ফেরত দেন, সব টাকা ফেরত দেন, চোরেদের সরকার। শুরু থেকে বলা হচ্ছে জয় শ্রীরাম কেন, গেরুয়া পতাকা যে কে করেছে তাকে জিজ্ঞেস করুন। কোনো কৌশল দেখছেন? না না, এদের কৌশল খাবে না, মানুষ বিরুদ্ধে চলে গেছে। দাদা বিএলও বা কমিশনার অফিসারদের হেনস্থা করলে এফআইআর করবেন ডিইওরা, কমিশনারের কাছে এই নির্দেশ অমান্য করলে ডিইওদের বিরুদ্ধে আমরা এফআইআর চাই না, অ্যারেস্ট চাই। ফল তাতে করেছিল, কি করেছেন? নো অ্যাকশন টেকেন ইয়েট। মুরুগন সাহেবের সঙ্গে যেটা করেছেন, কে কোনো অ্যাকশন হয়েছে? এফআইআর টেফআইআর অনেক হয়, উই ওয়ান্ট অ্যারেস্ট। বিএলওদের এক অংশ বলছেন 2002-এর যে ম্যাপিং, সেই ম্যাপিংয়ে ভুল থাকার জন্য এত নাম বাদ যাচ্ছে। আমি আপনার মুখের কথায় উত্তর দেব না। ইলেকশন কমিশন কম্পিটেন্ট, স্টেট অবজারভাররা আছেন, দিল্লি থেকে আরও অবজারভার এসছেন, তাদেরকে সম্পূর্ণ ফুল প্রোটেকশন স্যাটিসফাইড করার দায়িত্ব ইসিআই, এবং তারা সে কাজটা করছেন সিনসিয়ারলি। এবং আমরা চাইব বিএলআরও অত্যন্ত ভয়মুক্ত হয়ে সুন্দরভাবে অত্যন্ত মুক্ত মনে ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন করুক। এবং তারা তো করে দেখিয়েছেন। মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন 3 বছর লাগে এসআইআরে, 1 মাসের মধ্যে তো করে দেখিয়েছেন। হ্যাটস অফ টু জ্ঞানেশ কুমারজি, হ্যাটস অফ টু মনোজ আগরওয়ালজি। এবং 80,500 বিএলও, তার মধ্যে কিছু বদমাইশ আছে, কিন্তু মোরলেস 90% বিএলওকে আমরা থ্যাঙ্কস জানাই, তারা এই অল্প সময়ের মধ্যে তাদের কাজ সিনসিয়ারলি করেছে। মমতা ব্যানার্জি আবার মিথ্যাবাদী প্রমাণ হয়েছে। টাইম হয়ে গেছে।